Jangan lupa ya, subrek, like, komen, dan di share. Oke, nganggur guys, hari Minggu gabut, mending gosai. Ini channelnya Usup Arizona. Ganti guys. Apa? Jajan kucur. Oh, diganti guys namanya. Jajan kucur. Jajan cepasi kucur, iku jajan kucur. Perjalanannya. Ini suasananya di Kodikal. Tiap minggu aku kesini kalau enggak luar kota, ke Congkelan alias Goes. Berdua sama ini tuh teman setia Goes. Ini suasananya guys. Banyak ijo-ijo guys. Dedaunan. Yuk. Ini bedanya harganya 700 guys. Tapi seminggu pakai udah bobrok. Ini suasananya guys. Kita selip guys. Bang Usup Arizona alias jajan kucur. Apik rek. Mungkin kita ke pagi atau kesiangan. Gak apa. Orang sukses diawali dengan rajin. Balik guys. Jangan sini po. Balik guys. Tuku yuk mangi Usup. Ngos-ngosan guys. Kakian luar kota guys. Istirahat mari ini. Kameranya goyang-goyang seperti perasaannya dia. Anjay, lelep. Pasot. Banyak hijau-hijau guys. Ini bocah ngapain guys? Ngentut paling guys. Yang minat boleh WA aku. Jomblo ini guys. Biar rabi guys. Dan untuk undangan aku guys. Ini kali guys. Kayak gini guys. Suasananya guys. Push up karena tidak memakai masker. Yes. Ini suasana di Kodikal. Seperti guys. Ini foto nggak niat jogging guys, niat nyangkut. Pacaran kau. Awal menaiki plat ngising guys. Keperingan guys. Bajing. Eta ada efek. Hatiku selalu gembira, gembira, gembira selama.
Sob, lurus sob. Lurus. Kalah guys. Kalapan nih. Tangan si jauh guys. Tanganku gini guys. Jempol tok. Ya udah guys, sampai di sini saja vlog Mas Obi channel. Jangan lupa like, comment, share, karo subscribe. Oke. See you tomorrow. Kita masih perjalanan pulang. Masih